Barangay Kalargihan Volleyball Court at double Badjan versus Malabuyok. Malabuyok Master Franklin versus Badjan. Cardo Grande. Anan ka mga Grande bay. Grabe ah. Let's score manager. 3-1 score. 3-1. Franklin. Yaw, ayay, side ball bay. Lo. Awi gid. 2-3 score. Pa grabe daghang tao diri oy, Kalargihan. Tuman kay ilang pangandoy diri bay. Kini mga Malabuyok ug Badjan magdouble diri. Puro mga gahi. Patay na. Bang, side ball. Side ball. Igualis 3 score, game 1. Franklin serve. Laoy. Na. Master ang hawak. Ay, Rande serve. Turay. Sus, grabe balik. 4-3 score, labaw ang Badjan. Kini nga duwa diri. Kuani hidid ni Bayri. Mantalaba. Iyaning mga inimbitar dari sa Barangay Kalargihan. Badjan ug Malabuyok. Lupad na Cardo. Bang. Luy layat na saan. Daray. Yo, iskina. Side ball. Lock, amang Cardo. Anan, may na. 5-3 score. 2-2 dire. Serve sa 5 Team Badjan by Randy. Anan out ball. Chin score yun. Duta nagara tao dire oh. Way absent, nay present. May absent. Shout out ni Boss Anthony. Oh, shout out. Ay by ready the wood. Rio financier sa Badjan. Lo, guys, kina. Side ball goodbye. City Trace rather yan. Team Malabuyok ba? Rande serve. Cardo. Nice, kina na. Lo. Balikan. Lo. Turay. Anan. Lo, di na. Di matabag barangay. 8 na. 8-3. Gahiya by Randy ay. Sir by Randy. Skigi na gido. Anan awi boy. Awi no ibitris na. No ibitris score. Sir by Randy. Now amo sulod. Lisod na po gisulod ba unta? Master serve. Gapuha dua. Double na. Tura. Allah oy. Allah. Tagsay tikang na. Nahiwi gid bay. Grabe 1 in 1. Duta to bay. Mas kang bili ba? Diri sa agay na. Di matabang. Jace na. Master. Tuwa na sa Randy. Tulak na pang anan. Wama solo do. Tulak by Cardo. Jace 3 score. Tura. Lo. Na. Away. Wala, Jace na gidbay. 5 ha? Byron deserve. Franklin no. Away na ni. Away gyud. Kusog-kusog ra gid trabaho Byron.
Malas ito, tag. Gabay. Sir Master, just 3 score. Na, tulak na sa daw. Agay na hiwisad. Malas ita na rin Ruma Master. Cardo serve. Uy. Laras. Ito na. Agay, may na. 11 na gyud, warning na. Nasi Bayre oh. Siya may nagdala ning naron pa nag imbitara ni nila. Kana oh. Naaram lagi na. Sir by Franklin. Apas na gamay. 4-11. Laray. Giga serbisyo ah. Gawas na ning mga gayang serbisyo. 5-11 or 3 si daog. Try. Lah, Mister. Ning count Master. Tara. Diskarte hera gid bay. Na. Anan awe. Awe. Size 11. Iya na sad. Na. City 11. Buhi ng mga fans dere sa nakasugal. Sa Franklin. Kini. Agoy. 1-8 na 8. 8-11 skor. Kuyo, ibespresyo. Ya wah, apas na. Makajis ba yun? Tabang yung servisyo ba? Sir Franklin. Kini tiliwasan gyud. Anna. Lami ang kada nagtirada Master Tulak. Wana. Puntos na sad. Chris? Ilan na? Chris 11. Ilan na ron? 9 part. 9. 9 na boss. Ayan, nilotaw. Nilotaw. 9 ra ko to. Side out na pod. Boss. Cardo serve. Ano? Agay. Last ball goodbye. Dosi na. Serve Cardo. Skino. Kuha gyapon bay. Lo, grabe nakakulo. Kini. Patay. Dalag gyapon bay. Nadakaw ginoon. Kalisod pa diri oh. Dalarang daog ng badyan game 1 sa double.